जय जगन्नाथ मु आपन जो यार आग वीडियोटारे कहितली केमती मोर जने सब्सक्राइबर से केतरी क्वेश्चन पचारथिले मु तार आंसर देथिली से पचारथिली मु नुआ कोन बिजनेस करूची मु किछि बुझी पारुनी बिजनेस से के सब मसला एगरा सब नै कि दुकान माने दोथले मु ताको कहितली केमती सोमवार रे को एरिया जीवो मंगलवार रे को एरिया जीवो बुधवार को एमती सप्ताह को 6 दिन आपण यातो गोटे दिन रेस्ट नियंतु एवं केमिति आपण बाकी से आ गोटे क्वेश्चन करथिले बाकी मोर बहुत पड़ जाउची मु पचार तांको बतैथिली दुकान की देखि की बाकी देबे कारण जो दुकान देखते माल भर्ती हेतिबो कस्टमर आसुथिबे जाउथिबे ताले जानिबे ए दुकान देते आपण जिंस बाकी अधिका देबे ताले पैसा पाई जिवे जो दुकान कस्टमर नथिबे जिंस भी बहुत कम थिबो असना थिबो अलदु बसी जाइथिबो जानिबे ए दुकान रे बाकी देला आपण बुडी जिवो ए सब आपण निजे अनुभव कर परिबे रनिंग काउंटर आ जोटा उदाड रनिंग काउंटर ता भीतर बहुत फरक आखिरे देखले जानि पारे तांको सेटा भी बतैथिली कस्टमर को केमते जाई कि आगुरी केमती अर्डर ने राति फोन करेंगे आगे मुझे काली जाऊँगी कौन अच्छी आप 50टा धर गोटे दिन 50टा दुकान को जाऊँगी आप देखिए जब आग दिन फोन करेंगे मिनिमम 50टा 15-20टा दुकान निश्चय आप कहे जिनटा नहीं सार आसते आगे आसते तेणु आप कौन कि 20टा दुकान अर्डरटा पाइले कन्फर्म हो गले पैकेट बांधिदेले आप मोटरसाइकेल जातु टेम्पोरे जातु साइकेल जातु जो जातु आप कन्फर्म हेल्ले मोर 20टा अर्डर कन्फर्म आ बाकी 30 जन जी रखला से बुझेदी जोटा बहुत मानने जो व्यवहार दुकान मान बाकी जो दौना पैसा गोटे आप बतई सका जो आप फिटफाट जहाँ भी हो आप गला मैंने दुकान आज्ञा नमस्कार नमस्कार मस्ट एवं हसिक पदे कहे देखिए नमस्कार कर हसिले आप देखिए जहाँ भी आपको से पैसा देवे कथबार्ता जो ठीक थी ना से जिते गरम लोक हो ठंडा हो द्वितीय आप आइला भी नमस्कार करेंगे आज्ञा नेक्स्ट आसबि जदि आप मत अर्डर दबार थी अर्जेंट थी आसिक आपको देदेवी आप किसी पूरा फ्री में मत फोन करेंगे फोन नंबर देखिए फोन नंबर आप डायरी जो लाइन रे ये करते से अनुसार करते केमी मझे मझे आप ये करेंगे बर्तमान ये जो वीडियो बुझेली केमी बाकी मैंने धर दौरान बड़ बड़ बाकी जो मैंने बड़ बड़ कंपानी होगा जो मसला कंपानी हो रुचि हो भारत मसला हो बहुत बड़ बड़ कंपानी ओडिशा अच्छा एमडीएच मसला हो कहीं लोक बाकी दौरान बड़ बड़ कंपानी बाकी दौरान आमको कहीं दौना माने आपको कहीं दौना से भिडियो कहूँ तार टाक्टिक्सटा आ कस्टमर जो मैंने आप महाजन हूँ जी आप नौ केमी मात्र टंकाटे खर्च करके मोटिवेशन करेंगे आप प्रडक्ट ने केमती वीडियो मुझे आप शुणु आप बहुत काम दब फ्यूचर आप जो बिजनेस करने निहाती आप काम दब और यार जो आग वीडियोटा निहाती आप देखो जब भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मुझे कथबार्ता भितर बोधे 10टा फोन आसिलानी मो पाखक आज टे मोर टे मूड टा भी भल थिला बोली आपण सारे गपी देउछि आज्ञा हाँ सही घरे आपन झियो झियो तले कथा होतिले बे से कहले बाबा बाबा को कॉल करन मु कहले आपण कोन तांका व्यस्त हो प्राय रहउछंती ना तांको कॉल करो तांके कहबे मु जानिनी तापरे आपण ओदरे कॉल करली न हो ठीक अछि आपण करंत केते आ जेते बेले मते फोन करिवे मु समय रखी जे राति 8टा रु 10टा 8टा रु 10टा राति 8टा रु 10टा फोन करंतु आ जो कथा कहली से अनुसार आ दरकार पड़ले धर कोठी आपण आ गोटे जिंस गोटे सब बड़ा ये करिवे धर आपण को मंदिर को जाइछंती आज्ञा से भोग टिके कर देथिबे से एरिया रे धर आपण ऑपोजिट एरिया रे मंदिर आज्ञा हां भोग टिके हां 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 भोग टिके पैकेट नै जाइथिबे धर आपण जो एरिया रे मंदिर से एरिया रो नेबेनी कारण तांकर तो से माने सेठी की जाउछन ना आज्ञा हां हां आपण अलगा पट एरिया रो मंदिर रो भोग तांको जाई नमस्कार त करी सर टिके भोग नियंते ए मंदिर को जाइथिली काली आनिथिली आज्ञा आज्ञा हां 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 से टिके फेणी रो टिके दियंतु जहा दियंतु से भोग रो टिके देई देले से आपण घर 2 पैसा की 5 पैसा खर्च हबो आज्ञा हां किंतु से जो भोगटी से पाइला आज्ञा तार गोटे आपण प्रति गोटे अलगा भी सम्मान आसीबो तार गोटे आध्यात्मिक ये आसीबो तेणु आपण गाड़ी रु बंची जिवे आ पैसा जो बाकी रखी थोड़े गाड़ी दोसन से कह ना ये लोकटी भल लोक निश्चय भल लोक आको आमे ठकीबानी हां सर हां सेमति से टेक्निक नै की ए सब बहुत टेक्निक अछि आपण एतिकी टेक्निक रे आगे जानतु हाँ सर मु तो सर आपणकर प्रत्येक वीडियो फॉलो करी मु आज एतिकी गोटे 7,000-8,000 बेपार करूची आगर मु एतिकी होनुतला मोर सर मुझे चाहूँगी आपन भेट मु चाहूँगी कौन करिया सर मोर आज्ञा बुगुड़ा मोर गंजाम जिला आज्ञा मु करिछि शुणंतु मु आपनकर बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାମ କରିଛି ମୁଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛି 8-9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଟା ମୋ କାମ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେତେ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୋରଡା ହଉ, ସୋରଡାର ଯୋଉ ବନ୍ଧ ତଳେ ପାର୍କ ଟା କରିଛି, ଆପଣ ବୁଗୁଡା ପାର୍କ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ କାମଟା କରିଛି, ଏବେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଓଡିଶା। ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ କାମ ପ୍ରାୟ ଏରିଆ କାମ କରିଛି। ଏବେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ କାମ ଇଆଡେ ରହିଯାଉଛି ତ, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟିଆରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ କାମ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ ବାକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦେବେନି କି ବାକି ବି ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମସଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ମସଲା ହଉ, ସେମାନେ ଏଇନେ ବହୁତ ନାଁ କରିଗଲେଣି, ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ଓଡିଶା କଣ ବାହାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ବି ମାଲ ପଠଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ମେସିନ ନୂଆ ମେସିନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଚିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ମେସିନ କୁ ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ପଇସା ଦେବେ। ଯୋଉ ବଡ ବଡ ର ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମସଲା ଦଉଛନ୍ତି, ର ମେଟେରିଆଲ, ସେମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରକ୍ ମସଲା ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ, ଯୋଉମାନେ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନେଇ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋର ଭାରତ ମସଲା ବି ମେସିନ ନେଇଛି, ମୋର ସେ ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ମେସିନ ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ, ଭାରତ ମସଲା ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଥିବ। ସବୁ ବିଜନେସ ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବିଜନେସ କରିଦେବି ହବନି। ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି ତ ଇଏ ଆଗରୁ ମୁଁ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜେସିବି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ଜେସିବି ହିଟାଚି। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ଫୋନ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସାର୍ ଓକେ ସାର୍, ମତେ ଟିକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ପାସ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଭଳିଆ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ 40 କେଜି ମସଲା ବିକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମତେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଲାଇନ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ବତେଇଥିଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, କଣ କରିବା ସାର୍, କଣ ତ ବିନା ଗୁରୁର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ ସାର୍। ନାଇଁ ଗୁରୁ ଆପଣ ମା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁ। ନାଇଁ ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଏ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାରେ ହେଲା, ମେନ୍ ହେଲା ଗୁରୁ ଦରକାର। ବିନା ଗୁରୁରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଣ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ଏ ଲାଇନରେ କିଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି କହିଦଉଛି, ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଭେଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭରଟା, ଗୋଟେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରଟା। ଆରେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ତ ସାଇକେଲରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକୁଥିଲି, ଆପଣ ତ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ମୁଁ ତ ସାଇକେଲରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା କାର ମୋର, ମାନେ କୋଉ ଦିନ ନେବି ଚଲେଇବି, 2ଟା ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ଏନେ। ତେଣୁ ସେ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ସଚୋଟରେ ଠିକରେ ବିଜନେସ କରିବ, ତମର ଗ୍ରୋଥ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ କେହି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗାଳି ଦଉଛି ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ପଛରେ ଧର କାହା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ସେ ଖରାପ ଲୋକଟେ ହଉ, ତାକୁ ଆଗରେ ବି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ପଛରେ ବି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୋଗ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଚୁଡା ନି, ଯୋଉ ଫେଣି ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ସବୁ ମିଠେଇ ଆସୁନି, ନଡୁ ଟିକେ ହଉ, ଯୋଉ ଦୋକାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୂଜା ଭୋଗ ଲାଗୁନି କି, ସାର୍ ଏମିତି ପକେଟ ମିଳୁଛି ପକେଟ। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି କଣ କି, ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ, ଭୋଗ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ତା ମୁଁ କହୁନି ପ୍ୟାକେଟଟେ ଦେବେ। ଯଦି ନ ରଖିଲା ବେଲେ, କାରଣ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନୋଭୂତିରେ ଯଦି ନ ରଖିଲା ବେଲେ, ନ ରଖିଲେ ନାଇଁ, କଣ ଅଛି ସେଥିରେ, କଣ ଅଛି? 100 ଜଣରେ 5 ଜଣ ତ ଖାଇବେ। ହଁ ସାର୍, ଓକେ। ତାପରେ ଭୋଗଟାକୁ ଆପଣ ଧର ହିନ୍ଦୁ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଦୋକାନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ଠିକ ଅଛି।
हाँ सर हाँ सही बात। तापरे नुआ वर्ष रे जो पॉकेट कैलेंडर गोटे पड़ुची खर्च होची टंकाटे पॉकेट रे आज्ञा आज्ञा हाँ ताकू छपेई देबे गोटे छपेई किने ता तळे आपण ना एड्रेस लिखि देबे सारे गोटे हाँ, नुआ सर, हाँ, हाँ, हाँ। नुआ वर्ष रे मोर नियंतु गोटे एटा समस्त दुकानी गोटे गोटे देले से तांग पॉकेट रखिया इच्छा करिवे नंबर टा किबा तांग फाइल रे रखि देथिवे केतळे भूली गले केतळे हठात ऑर्डर टा आसीगला साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे फोन आरे से पिलाटी देइथिला नंबर टा दे खोली के फोन करिवे फोन गला हाँ, सर, मारे हाँ, ए पैकेट ହେଲା। एतीटा दरकार सेतेबेले अर्जेंट पे आपण जाओ जो दिन आज तांको आ कहबेनी आज सुधर सोमवार मोर शुक्रवार पाळी अछि मु हाँ, सर। शुक्रवार जीवी से कहबेनी सेतेबेले आपण सांगे सांगे आज्ञा ठीक है संध्याळ मु नै दे आसीबी ठीक है सर हाँ ठीक करंतु करंतु मोर बहुत फोन आसलानी मु सर मैं आपको फोन कर निश्चय आउथरे हां करंतु करंतु ठीक है सर।